Assalamu alaikum wa rahmatullah, تلاميذي الأعزاء. Ultra méga giga salut pour tous mes élèves. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des modalisateurs. في درسنا لنهار اليوم سوف نتكلم على les modalisateurs. هو درس يهم كل التلاميذ في الثانوي، سواء الأولى الثانية أو الثالثة بكلا التخصصين، الفروع الأدبية والعلمية. تابعوا معي الفيديو للأخير وأتمنى لكم الاستفادة. دونك modalisateur، ماذا يعني هذا الاسم؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ modalisateur c'est quoi? Un modalisateur c'est quoi? Exprimer son opinion à travers des marques, des indices de subjectivité. نعبر على رأينا عن طريق des marques، علامات، إشارات تدل على أننا حاضرون في هذا النص. de subjectivité، هو نص ذاتي ليس موضوعي. Regardez, subjectivité, le contraire de objectivité. L'auteur est subjectif، يعني يتكلم على مشاعره وحواسه ورأيه الخاص. في الفصل الأول درسنا objectivité، تعني أنه نص علمي يحتوي على أمور علمية لا يمكنني أن أتدخل فيها. الكاتب يكون غائب absent، وهنا الكاتب يكون حاضر. Les modalisateurs traduisent deux choses. Les modalisateurs ينقسمون إلى فرعين مهمين. Donc, le premier volet, c'est modalité appréciative, un jugement, ou bien un degré de certitude. Ça veut dire quoi? ماذا يعني هذا؟ modalité appréciative بكل بساطة هي، هنا كتبتها SS لأنها تنقسم إلى فرعين مهمين: لكسيك ميليوراتيف، لكسيك بيجوراتيف. هذا الدرس لقد رأيتموه في المتوسط. modalité appréciative يعني سوف نحكم على شيء ما، هل هو إيجابي أو سلبي. عندها الكثير من الأسماء: ميليوراتيف، بيجوراتيف. ميليوراتيف كتبتها بالأخضر يعني إيجابي، هنا بيجوراتيف يعني سلبي. ميليوراتيف يمكنني أن أسميها أيضا لكسيك أبريسياتيف، نفس الشيء إيجابي. لكسيك فالوريزان، c'est la même chose que positif. Le lexique péjoratif على عكسه lexique dépréciatif، lexique dévalorisant، lexique négatif. D'accord? Donc, vous avez ici des exemples entre parenthèses، أمثلة ما بين قوسين. عندما نقول excellent، ممتاز، جميل، beau. important، مهم، نفس الشيء، مهم، utile. réussir، ينجح. bonheur، السعادة. كلها كلمات إيجابية. لكسيك ميليوراتيف. وهنا على العكس ضد كلمة بو لي، لا ننطق دي، لي. لي هنا يعني قبيح، ليس جميل. تريست، تعيس، حزين. mauvais، échoué. mauvais يعني mauvais، cela veut dire سيء. oui, le contraire de gentil. échoué هي ضد كلمة réussir. réussir ينجح، échoué يخفق أو ضد ينجح يعني يفشل في شيء ما. la guerre، le danger. la guerre c'est الحرب.
danger le danger يعني الخطر la peur الخوف. يمكننا الرجوع هنا إلى الفيديو السابق الذي درسنا فيه تفاصيل مهمة حول le texte argumentatif. طرحت فيه فقرتين، نصين مهمين. النص الأول يتكلم على les bienfaits de la lecture، فيه كلمات إيجابية. وفي النص الثاني يتكلم على les points négatifs de la cigarette. Donc, lexique péjoratif. Est-ce que l'auteur est présent dans le texte? Oui, parce qu'il a utilisé des modalisateurs. Quels sont ces modalisateurs؟ ما هي هذه الموداليزاتور؟ يمكنني أن أكتب il a utilisé un modalisateur. Entre parenthèses, je vais donner des détails, des exemples. Des modalisateurs, أفتح القوس, lexique amélioratif. La lecture est importante. Je ferme la parenthèse. سوف أظهر للمصحح بأنني فهمت أنه عندما يستعمل الكاتب كلمة إيجابية يعني un lexique amélioratif يبين لنا وجهة نظره، يبين لنا حضوره في النص عن طريق هذا النوع من les modalisateurs. Donc قلنا أولا modalité appréciative، ثانيا degré de certitude. Le degré de certitude ينقسم إلى نقطتين مهمتين: أنا متأكد، أنا لست متأكد. La certitude يعني متأكد، incertitude يعني لست متأكد. هذا هو le degré de certitude. ولكن كيف أجدها في النص؟ كيف أستخرجها من النص؟ هنا يمكنكم عمل capture d'écran ou bien je vais vous laisser. سأترك لكم هذا التابلو sur Instagram aussi sur Facebook. يمكنكم الرجوع إليه متى تريدون. Certitude, je suis sûr, je suis certain, c'est inévitable, oui c'est clair, c'est évident, assurément, forcément, réellement, certainement, incontestablement, etc. كل هذه الكلمات والعبارات les adjectifs les adverbes etc. تدل على أنني متأكدة. وهنا كل العبارات تدل على أنني لست متأكدة. doute مشكوك في أمره. incertain ليس ce n'est pas sûr، ليس مؤكد، ليس أمر مؤكد. probable يعني احتمال، ليس صحيح. peut-être تعلمون جيدا c'est quoi peut-être. peut-être يعني ربما c'est pas sûr. وهنا أشير إلى نقطة جد مهمة، وهي استخدام les verbes d'opinion. les verbes d'opinion من خلالها يمكنني أن أبين mon opinion، رأيي الشخصي، هل أنا متأكدة أم لا. j'affirme que، j'admets que، j'assure que. هنا متأكدة. je pense que، je crois que، je doute، je suppose. tout ça c'est peut-être, c'est-à-dire ce n'est pas sûr. donc je peux relever في النص عندما أجد كلمة peut-être يعني الكاتب ليس متأكد، وعندما أجد كلمة il est sûr que c'est-à-dire هو متأكد، يعني هذا نوع من أنواع les modalisateurs. سأكتب l'auteur est présent dans le texte parce qu'il a utilisé des modalisateurs ou bien un modalisateur. أفتح قوس modalisateur de certitude il est sûr. استخرجها من النص. وإذا كان يستعمل
هذا الجهة incertitude. Il a utilisé un modalisateur افتح قوس modalisateur incertitude ou bien d'incertitude. Je doute que peut-être أغلق القوس. هذا دليل قاطع بأن الكاتب هو حاضر في النص. دونك هذه النقطة الثانية. قلنا نعود قليلا إلى الوراء. أولا les modalités appréciatives وثانيا le degré de certitude. هذا هما les modalisateurs. ولكن يجب علينا أن لا ننسى شيء مهم. هنالك le conditionnel. عندما نجد أن الكاتب استعمل le mode conditionnel فإنه يريد il veut vouloir dire l'incertitude. هو غير متأكد. عندما أقول مثال je serai président. عندما نجد هنا serai R du futur plus la terminaison de l'imparfait هذا هو le conditionnel. conditionnel présent. في القناة يوجد درس مفصل حول le conditionnel. كيف نصرفه في الماضي enfin conditionnel présent, conditionnel passé وما هي quelles sont les valeurs du conditionnel pour les élèves de deuxième année et de terminale. C'est très intéressant. إذا كنتم تلاميذ السنة الأولى يجب علينا فقط أن نهتم يجب علينا أن نهتم بطريقة التصريف ولماذا استعملناه. عندما أقول je serai président نلاحظ استعمال conditionnel يعني أنا لست متأكدة. C'est incertain. Nous visiterions plusieurs villes européennes. Peut-être oui, peut-être non. Le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. يعني يمكنني أن أستخرج le conditionnel كموديليزاتور. نقطة أخرى جد مهمة بدون أن ننساها c'est l'ironie. ماذا يعني l'ironie? On dit quelque chose dans le but d'exprimer le contraire de ce que l'on pense réellement. نقول شيء ونريد به نقصد به معنى آخر مغاير تماما. مثال بسيط Tes enfants sont des anges. لك أطفال مثل الملائكة. C'est-à-dire en vérité في الحقيقة أطفالها ليسوا ملائكة ولكنهم سواء مشاغبون سواء يبكون كثيرا على عكس الملائكة ولكنني استخدمتها فقط لأبين بأنني حاضرة في النص يعني أضفت شيء خاص. Tes enfants sont des anges. مثال آخر Quel courage pour vouloir dire c'est une personne lâche. Pardon, le microphone là. C'est une personne lâche. يعني جبانة. شخص جبان. Lâche. مثال. Normalement, courage, ça n'a pas de rapport avec lâche. ولكن سأشرح لكم. تخيلوا معي في الشارع تمشي امرأة عجوز ويمر عليها شاب يضربها ويسرق محفظتها ويجري. امرأة أخرى تريد أن تتدخل ولكن تكون بعيدة عن المنظر تراهم من بعيد وتلاحظ. عندما يصل إليها ترى الرجال وكل الأشخاص الآخرين ينظرون ولا يتدخلون لإنقاذ تلك العجوز فتنظر إليهم هي وتقول لهم quel courage. C'est-à-dire لم تتمكنوا من مساعدة هذه المرأة العجوز يا لشجاعتكم. Donc là on a utilisé l'ironie. قلنا شيء le contraire قلنا عكس ما هو موجود أمامنا.
Par exemple, un prof explique le cours. الدرس الأستاذ يشرح الدرس وتلميذ يقوم من مكانه ويجلب قبعته يضعها يمضغ العلكة وما إلى ذلك تصرفات غريبة وغير أخلاقية فيقول له الأستاذ quelle éducation c'est-à-dire يا لأدبك يا لأدبك quelle éducation. Donc pour dire que c'est un élève qui est impoli. هذا التلميذ هو غير مهذب. Quelle éducation. C'est tout ce qu'il y a dans le cours des modalisateurs. Donc on révise ensemble. Pardon. Premièrement, on a dit que modalisateur, ça veut dire premièrement modalité appréciative, soit positive, soit négative, amélioratif, péjoratif, ou bien certitude, incertitude. فقط. ويمكننا إضافة le conditionnel وإضافة لغني. وصلنا إلى نهاية الفيديو وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم به بطريقة جيدة. أستودعكم الله وأتمنى رؤيتكم في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.